what's up mga kusina? Matik na, mga itong dinner karoon. Chicken fillet with wrapper. Prito na, prito. Guys, nabalot na guys. Matik na. Tapos, may isda. Open na ito for 15 to 20 minutes. Matik na. Tapos, para sa isda, salsa with black beans. Spicy. Matik na. Luto na itong isda guys. Tapos, sinangag rice guys. With no seasoning. Matik na. Matik na guys. Itap na ito. Itong dinner karoon. Ito sa usawan. Matik na guys. Ang fried rice guys. Itap na ito ron. Tapos itong chicken stick. Para guys. So matik na guys. Fried rice down. Tapos itcharo na ito guys. Matik na guys, buat sa mga kusina, mga ito dinner ko guys. Lang guys, chicken and crackers. Guys, matik na guys. Thank you for watching. Kusina ni Glenn. Gusto ko na ito. Isda.